بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ویسے تو ڈاکٹر ذاکر نائک عام لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں، لیکن ایک خصوصی نشست ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے علماء کرام اور دین اسلام بالخصوص قرآن و احادیث کے طالب علموں کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت مشکل سوالات پوچھے گئے، جن میں سے ایک حافظ قرآن کا یہ سوال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جانب یہ کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ مختلف فرقے نہ بناؤ، شیعہ، سنی، دیوبند، بریلوی، ایسے تمام فرقہ جات نہ بنائے جائیں۔ دوسری جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا دنیا میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی ایک سچا ہوگا۔ سوال کرنے والے حافظ قرآن نے کہا تھا کہ یہ تو تضاد ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ قرآن پاک میں کوئی اور بات لکھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور بات فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال پر انتہائی مفصل اور شاندار جواب دیا، جو کہ آپ کے بھی بہت سے سوالوں کا جواب دے دے گا۔ ٹیم ہم قدم انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا۔ چونکہ یہ سوال اردو زبان میں ہی ہے، لہٰذا آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب انگریزی زبان میں ہے، جس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے آیت نمبر 103 کا حوالہ دیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ اس کے برعکس ایک حدیث آپ نے بیان کیے والیوم 7 کی، بخاری شریف کی، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ فرقے بنانا حرام ہے، دوسری طرف حدیث آ رہی ہے کہ ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ یہ قرآن پاک کی سورہ ال عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 103 ہے، جو کچھ یوں ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف ایک جگہ نہیں، ایک سے زیادہ موقعوں پر تفرقے یعنی کہ فرقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور سورہ الانعام چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 159 میں بھی فرمایا گیا ہے کہ فرقے بازی نہ کرو، نئے فرقے اور مختلف فرقے نہ بناؤ۔ لیکن دوسری جانب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور کوئی ایک سچا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو یہاں پر تو ایک تضاد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ اس سے پہلے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے اور معمول کا سوال ہے، لیکن اس کو ہم تضاد نہیں کہہ سکتے۔ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ 73 فرقے بنا لو۔ البتہ یہ کہا گیا کہ 73 فرقے ہوں گے، بنانے کو ہرگز نہیں کہا گیا، ہو جائیں گے کسی بھی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ علم ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا، تو وہ ایسا بتا سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر ارشاد فرمایا کہ فرقے بنانا منع ہے، ایسا نہ کیا جائے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو فرقے بازی کرتا ہے، فرقے بناتا ہے، اے نبی کہہ دو کہ ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دیتے ہیں کہ فرقے بنانا حرام ہے، کیونکہ اگر آپ فرقے بنائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، یعنی کہ آپ امت مسلمہ سے خارج ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا کہ اتنے فرقے بنا لیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم سوال جو اسی معاملے سے جڑا ہے۔ That it is not contradicting what a prophet said, there will be 73 sects, but only one sect will go to Jannah. The prophet did not say you should make 73 sects. If the prophet would have said make 73 sects, then it's contradicting. The Quran says hold to the rope of Allah and be not divided. Other place, Surah Anam chapter 6 verse 159, don't make sects. Anyone who makes sects, oh prophet has nothing to do with him. So Allah tells the prophet that if anyone makes sects in the religion of Islam, oh prophet, you have nothing to do with him. So making sects is haram according to the Quran. According to that hadith, also it says there will be 73 sects. All will go to hell except one.
So that hadith doesn't say you should make 70 sects. If the Prophet would have said, make 73 sects, and only one sect will go to Jannah, then the hadith is contradicting the Quran. So the hadith said there will be. Our Prophet is predicting. Though Allah said, don't make. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर मजीद सादा अल्फाज में समझाने के लिए बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पेशेन गोई की है, यानी कि मुस्तकबिल के बारे में बता दिया है कि ऐसा होगा। बावजूद इसके कि अल्लाह ने कुरान पाक में मना फरमाया, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि फिर भी इंसान गुमराह होगा और वो 73 फ़िरक़े बना डालेगा, और वो इतनी बड़ी गुमराही होगी कि 72 फ़िरक़े मुस्तरद होकर जहन्नुम में जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक जन्नत में जा पाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कोई एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा, तो वो एक फ़िरक़ा कौन सा है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ये एक फ़िरक़ा जानने के लिए आपको कुरान पाक की उसी आयत की जानिब आना पड़ेगा जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि ये मुतसादिम है, यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो वो एक फ़िरक़ा कौन सा है जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेगा और मजीद फ़िरक़े नहीं बनाएगा? इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इन उलमाए कराम और दीन इस्लाम के तालिब इल्मों को सीखने का तरीका भी सिखाया और बताया कि दीन इस्लाम के बारे में कुछ भी सीखना हो तो सबसे पहले कुरान पाक में देखा जाए, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और अहादीस की रोशनी में तलाश किया जाए, उसके बाद सहाबी कराम के तर्ज अमल और तर्ज ज़िंदगी को समझ कर, और उसके बाद ताबईन फिर तबा ताबईन को समझा जाए। अगर कोई भी चीज इन पांचों में से कहीं पर भी मुतसादम मिले, इनमें से कोई एक हिस्सा कुछ और कह रहा हो और दूसरा हिस्सा कुछ और कह रहा हो, मिसाल के तौर पर कुरान पाक में कुछ और है, अहादीस में कुछ और मिले, सहाबी कुछ और कहें, तबा ताबईन कुछ और कहें, फिर उसको कहा जा सकता है कि मुतसादिम है। लेकिन जिन दो आयात को आप मुतसादिम कह रहे हैं, जिन आयात और अहादीस का मवाजना आप कर रहे हैं फ़िरक़े से मुतालिक, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही बात है। उस पैगाम को अगर गौर से समझा जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए। Prophet is predicting, though Allah said don't make sects, yet we Muslims, my ummah, will make sects. But then the Prophet said only one sect will go to Jannah. Which sect? That which holds to the Rassi of Allah. And in this hadith you have a commentary of the verse of the Quran. That what is the Rassi of Allah? It is the Quran and the Sahih hadith. And then the Prophet said in various other hadith that if you don't find the Quran and the Sunnah, look in my generation. That's the Sahabas. Then the next generation, Tabain. Then the next generation, Tabi Tabain. So number one in following Islam is the Quran. Then comes the Sahih hadith. In the Sahih hadith, the commander of the Prophet carries more weight than the actions. Then comes the lifestyle of the Sahabas. Then the Tabain, then the Tabi Tabain. Finish. After that, what you say what is zero in Islam. If you and I say something which matches these five categories in order of preference, your talk should be listened. Whatever you say should be listened to. If I say something which contradicts the Quran or the Sahih Hadith in order, or the lifestyle of the Sahaba, the Tabain, Tabi Tabain, if it contradicts, you should reject it. If it agrees, you have to follow it. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि इन 5 अवामिल से सीखने का तरीका तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कभी ये देखें कि एक आलिम कोई और बात कह रहा है और उसी मौजू पर कोई और आलिम कोई और बात कर रहा है, जब ऐसी सूरत हाल देखें तो फिर सबसे पहले कुरान पाक को खोल कर देखें, फिर अहादीस को पढ़ें, फिर सहाबियों की ज़िंदगी को देखा जाए और उसके बाद तबा ताबईन को समझा जाए, ताकि आपको जवाब मिल सके। और आपको जो भी जवाब मिलेगा किसी भी मामले पर, वो इन तमाम 5 अवामिल में बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, उसमें कहीं पर फ़र्क नहीं हो सकता, क्योंकि जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में वही कुछ है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और सहाबियों ने देखा, तो सहाबियों की जानिब से बयान किया गया वही सब कुछ होगा जो हकीकी होगा। और सहाबी कराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ज़िंदगियों में इस्लाम दाखिल कर लिया, तो उनकी जानिब से बयान की गई ज़िंदगी भी वही होगी जो दीन इस्लाम के हकीकी उसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। और इसी तरह से तबा ताबईन, जो कि सहाबियान कराम की औलादों में से हैं, और वो भी इसी दर्जे में शामिल हैं।
डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ मुदल्लिल अंदाज में अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस सवाल के जवाब से बहुत से गैर मुस्लिमों, बिलखुसूस वो गैर मुस्लिम और मुल्हिदीन जो दीन इस्लाम से नफरत की हद तक आगे बढ़ चुके हैं, वो उन लोगों को ज़रूर एक शानदार जवाब मिल गया है कि जो अक्सर कहा जाता है कि कुरान पाक कुछ कहता है, अहादीस कुछ कहती हैं, ये कहकर गैर मुस्लिम दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस मुकम्मल जवाब के बाद उम्मीद है कि कोई भी लादीन आज के बाद इस मामले पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और अगर कोई ऐसा लादीन है जो अब भी समझता है कि उसे ये बात समझ नहीं आई, तो वो हिम्मत करके कमेंट कर ले। टीम हम कदम उसको सामने मुकम्मल तहकीक के साथ दीन इस्लाम की रोशनी में इंतहाई इत्मीनान बख्श जवाब पेश कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।